नमस्ते। आमे आलोचना करुले सुरेन्द्र महांती रचित मरालर मृत्यु गल्प एवं गल्पर द्वितीय पर्यायर अंतिम परिणति रे आमे जो घटना को सामना करुचे ताहा होची जे निरंजनकर आचरण संपर्क रे, दर्शन संपर्क रे, सिद्धांत संपर्क रे एवं गाल्पिक स्पष्ट भाव में कहिसंती जे भारतीय जीवन दर्शन, भारतीय सिद्धांत तथा कथित आध्यात्मिकता ये कौनसी अहंकार पर्यवसित जीवनचर्या नुहे। ये होची साधारण भावरे भारतर प्रत्येक लोकर आदर्श पूर्ण जीवन बंचिबार शैली। तेणु निरंजन जो कथा गुड़िक कहिछंती जेमिति तुमरी पाखरे विश्व शक्ति तुमरी पिंडरे रही, निजकु चिन्हि रख, ए सबु भितरे जो सरलतम शाश्वत सिद्धांत बा सत्य कथा गुड़िक कहिछंती समस्तंकु श्रद्धा कर, समस्तंकु कल्याण कर, जीव हिंसा कर नहीं। ए सबु भितरे गोटिए जिनस प्रमाण करा जाइछि ताहा होछि भारतीय उपनिषदीय जीवन चर्या संपर्क रे, सिद्धांत संपर्क रे। तो सही जगह रे आमे देखुचे भारतीय साधु साधक सन्यासीर सच्चटता जीवन बंचिबार प्रक्रिया। तेणु गल्पर घटनाक्रम रे जहाँ वर्णना करिसंती गाल्पिक जे अलौकिक ऐन्द्रजालिक क्रिया रे विश्वासी यात्री माने बुझंतु बा न बुझंतु, मात्र निरंजन गादीर पंचु साक्षी बट तले जीए जो मानसिक नहीं बसंती ताहा पूर्ण हो जाए एवं सेही क्रम रे से पंचु साक्षी बट वृक्षर नाम परिवर्तित हेइछि कल्प बट। तेणु चेला भक्त सेठी गोटे छोट चटी घर पांथशाला एवं वर्ष जाक विभिन्न समय रे मेला महोत्सव रे से स्थान गोटाए रकमर एक भिन्न परंपरा सृष्टि कला, गोटे भिन्न रकमर आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि कला। आमे पूर्वरु भी कहितिले जे निरंजनकर पाखरे से सामर्थ्य थिला जहा साधारण भावरे लोकमानंकर दुख कष्ट व्याधि रोग शोक अन्य कौनसी रकमर असुविधा प्रतिबंधक गुड़ाक स्वाभाविक भावरे दूरीभूत हो जाउथिला एवं ये कौनसी अलौकिकता बा जादुकारी शक्तिर प्रयोग रे नुहे। ये होची जने साधकर स्वभाव सिद्ध शक्ति द्वारा। ता पाखरे कौनसी अहंकार नथिला, निजको प्रतिष्ठित करिबा प्रमाणित करिबार वासना नथिला। से गोटिए जोगी भली मुनि ऋषि परी जीवन बंचुथिला। गल्पर द्वितीय पर्यायर गल्पर अंतिम चरण रे गोटे बड़ घटना घटी। घटना होची जे एई जो कदम्बगढ़ चौपाढ़ीर गोविंद विषयी जीए थिले से समय रे गोटे घटना होची जे निरंजन को खबर दिया हेची कदम्बगढ़ रे राधाकृष्णंकर जुगल विग्रह प्रतिष्ठा करिबा पई। तेणु निमंत्रण एवं से निमंत्रण पाइबा पूर्वरु गाल्पिक वर्णना करुछंती जे गोविंद विषयींकर बापा जीए थिले से नीलाद्री विषयी से होउछंती अद्वैतवादी शाक्त। तेणु शक्तिर उपासक एवं अद्वैतवादी तार अर्थ से जो शंकरंकर अद्वैत सिद्धांत एवं ता सहित शक्ति तत्वर मध्य उपासक थिले एवं जहाँ एकदा भारतवर्षर अन्यतम धार्मिक प्रथा बा परंपरा थिला। तेणु कदम्बगढ़र इष्टदेवी थिले
वज्र बराही एवं यांक भिन्न अन्य कौनसी देवी को आमे पूजा करिवार तांकु देखी नाही। तेबे गाल्पिक कहते जे अन्य कौनसी पूजा बा आचार को से प्रश्रय देई नथिले नीलाद्री विषय, किंतु नीलाद्रींकर अंते तांकर जो पुओ आसिले गोविंद विषयी से वैष्णव दीक्षा जो मुहूर्त रे नेले शह शह वर्षरु बा को गुटे कालरू से कदम्बगढ़ प्रतिष्ठित होइथिबा बराही वज्र बराही मूर्ति को आनी गोटे कचिला गछ मूଳରେ गोटाए रकमर जदि कह उपेक्षित ओलड़ा अनावश्यक भावरे छाड़ी दिया गला। गाल्पिक सूचाई देवाकू चाहती जे ये धर्मर जो प्रवाह थिला जो परंपरा थिला एठी ताहा परिवर्तित हेइछि एवं सेई जागारे माने चाहती गोविंद विषयी राधा कृष्णंकर जुगल मूर्ति प्रतिष्ठा करिवे। तेणु ओडिशार प्राचीन धर्म जोटा अद्वैतवाद बोली कुहाइछि एवं शक्ति उपासना याकू संपूर्ण रूप से स्थानांतर करी से जगारे वृंदावनरू राधाकृष्णंकर जुगल मूर्ति आनिकी प्रतिष्ठा करिबार इच्छा से करिसंती। तेणु निमंत्रण जाइछि निरंजन पाखकू। से दिन होछि फाल्गुन शुक्ल तिथिर प्रतिपद माधव माने मासर आरंभ शुक्ल पक्ष आरंभ। तेणु गाल्पिक तांकर चमत्कार काव्यिक शैली रे जो वर्णना करती एटी वर्णना सेमती होइछि जे आम्र मुकुलर विलासरे चंपा नागेश्वर और माधवीर गंधमय उत्सव रे सही दिन ठारू आरंभ हैला ब्रजर हरि लीला। हरि लीला माने होली खेल अबीर रंग खेल आरंभ हो। उआस मंदिर रे राधाकृष्ण जुगल विग्रह प्रतिष्ठा पाई गोविंद विषयी सेई दिन धार्य करथिले। सेथिपाई साधक निरंजन को निमंत्रण करि नेबा उद्देश्य रे गडरू आसीथिला पालिंकी और बेहेरा सहित केते जण पाइक। जेतु से गुटिए कुनी राजा छोट राजा तांको पाखरे से क्षमता सब थिला। तेणु पाइक मानंकु देखिकी पालिंकी देखिकी निरंजन बुझी नेले जे एहा होची निमंत्रण नुहे, ये होची जणे राजार आदेश एवं आदेश रो अवमानना करिबा राजद्रोह हिसाब रे परिगणित हबो। दंड पाइबे से कौनसी रकम दंड निर्वासन हो पारे मृत्यु दंड हो पारे से भिन्न कथा। तेणु ताकू से गोटे रकम प्रत्याख्यान आउ करि पारि नाहांती अगत्या बाध्य होइकि से जाइछंती। कदम्बगढ़ पहुँचिले। कदम्बगढ़ चौपाढ़ी रे जो रकम परिवेशर वर्णना दिया होइछि ताहा होछि जे चंदन अगुरु और अबीरर वर्णाढ्य उत्सव वृंदावनरू जो देवदासी माने सेवादासी माने आसीथिले सेमानंकर भक्ति विहलित कीर्तन सुनिबा पई चौपाढ़ीर मंदिर सम्मुख प्रांगण लोक रे ये लोकारण्य तीड़ पकाइबा पई स्थान नथिला। तेणु जो लोक माने एठी मंदिर प्रतिष्ठा बा जो मूर्ति राधाकृष्णंकर जुगल विग्रह प्रतिष्ठा पई समवेत होइथिले एमाने केही साधारण जदि कहजिवो भक्त नथिले। एमाने समस्ते होउछंती गोठर लोक मंदा मनीष केवल अनुकरण करती निजर छोट छोट दुख भितरे जीवा पाई अभ्यास करती। यथार्थ मुक्ति जो स्वाधीनता जो ज्ञान द्वारा संभव सेमानंक पाखरे न थाए। अधिकतर एई स्तर लोक मानंक पाखरे आमे जैविक बा प्राणिक स्तरर कामना बासना गुड़िक देखिबाकू पाऊ। तेणु जो सबू मंदिर बा ए जो संकीर्तन विभिन्न सबू मेला महोत्सव को लोक माने जानती ये केवल पुण्य अर्जन कथा नुहे। अन्य सबू अवदमित बासना गुड़िक मध्य पूर्ण केमती करा जाई पारिबो से रकमर अश्लील कामना तांकर बा बासना तांकर मन भितरे थाए। तेणु लोकारण्य सेई पई हुए। आमे साधारण भाव में कहि परिबा नाही जे एमाने भक्तिमत्तारे पूरा
ବହି ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ସମବେତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ମୃଦଙ୍ଗ ସହିତ ଦେବଦାସୀମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭୁଛି, ଯେଉଁଟାରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାର ଗୀତରେ କେବା ଶୁଣାଇ ସେଇ କେବା ଶୁଣାଇଲେ ଶ୍ୟାମ ନାମ, ଏମିତି ସବୁ ଭଜନ ସେମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ନାରୀର ନିବେଦନ ଏକ ପୁରୁଷ ପାଖରେ। ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷର କଥା ଏଠି କହିବା ନାହିଁ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମୀରାବାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକତର ଅଶୁଦ୍ଧ, ବିକୃତ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛା ଜୈବିକ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବା ଦାସ ହୋଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କି ରଖି ନିରଞ୍ଜନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, ସେ ଦେବଦାସୀ ସେବାଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଟିଆମାନେ ନିରଞ୍ଜନକୁ କୌଣସି ମତେ ବାଟ କଢ଼ାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଠୁଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ସେବାଦାସୀ ଏମାନେ ମାନେ ତରୁଣୀ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ସେବିକା ହିସାବରେ ନିବେଦିତ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଏତେ ଗହଳି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିରଞ୍ଜନକୁ କୌଣସି ମତେ ସେମାନେ ବାଟ କଢ଼େଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। ନେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲଗ୍ନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଦୀ ଉପରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭରଣରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀଳ ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀରେ ଦେହ ଆବୃତ କରି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ଜଣେ ନାରୀ ବେଦୀ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାମର ଦଳାଉଛନ୍ତି। ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବଦାସୀମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧନିମୀଳିତ ନେତ୍ରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜଭୂମିରୁ ଆସିଥିବା କେତେଜଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ମନ୍ଦିରା ବଜାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱେଦ ଓ ଚନ୍ଦନ ଛିଟାର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଯେପରି ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା। କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ପରି ସେ କେବଳ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଭିତରେ ଆପାତତଃ ସେ ସମୟରେ ଆସନ୍ନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ଏବଂ ସ୍ୱେଦର ଗନ୍ଧ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ବିକୃତ ପରିବେଶଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ରକମର ବିଚଳିତ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚଉପାଢ଼ିର ବେବର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣ ଯାଇକି ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନିରଞ୍ଜନକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ନିରଞ୍ଜନ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ କାହାର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏଇଠି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଦାପି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାଚାର ନାମରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଥିଲା ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇ ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ବିଗ୍ରହ କାହାର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏଠି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ରକମର ଚିତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ମୃଦଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଢ଼ଣା ଦେଇକି ଅବଗୁଣ୍ଠନବତୀ ନାରୀ ଚାମର ଦଳାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଚାମର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସେବାଦାସୀମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଅଟ୍ଟହାସ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ଥରାଇ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉଛି ପୁନରାୟ ଉପନିଷଦୀୟ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ କଥା ବା ମଞ୍ଜି କଥା, ଯାହା ହେଉଛି ମାନେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି।
तांकर वाक्य होउची ए पिंड भितरे त्रिवेणी तटरे राधा और कृष्णंकर नित्य रासलीला चलीछि ए शिशु सुलभ अभिनय रे ताहाकू उपहास करिबा मोर कर्म नुहे। तेणु तांकर चेतना रे तांकर उपलब्धि रे से स्वीकार करुछंती जे एई शरीर भितरे ए पिंड भितरे राधा और कृष्णंकर नित्य रासलीला चलीछि ए तुच्छा अभिनय आपण माने काहींकी करूचंती ए बाबदरे मध्य गुटे शरद कुमार महांतींकर माने अति सुंदर प्रबंधटीए अछि। आमे राधा कृष्णंकर ना रे राम और सीता संपर्क रे प्रायतः सेमिति कोनोसी भारत वर्ष रे नाटक बा ए अभिनय विशेष हुए नहीं, किंतु अधिक मानवीय श्रीकृष्ण होइतिबारु श्रीकृष्ण जन्माष्टमी विभिन्न अवसर रे आमे देखिबा जे श्रीकृष्णंकर बेश करी लोक माने केमती तांकू जो छोट छोट छुआ मान को श्रीकृष्णंकर बेश करती बा विभिन्न जो दही हांडी भांगिबार प्रसंग एसबू जिनस करती बा एई क्रम रे विभिन्न रकम संगीत रे शरद महांती तांकर प्रबंध रे जाको उपस्थापन करके से कहउचंती जे सिनेमा गीत ठारू आरंभ करी सबु जगह रे कुहा होची जे तू मोर राधा मु तोर कृष्ण बा सेमिति जो कथा कहउचंती। तो असल कथा होची ये होची विकृति जो चेतना जो परम शक्ति जो उच्चतार बा जो शक्तिर प्रतीक होउछंती श्रीकृष्ण और राधा आमे तांकु स्थूल मूर्ति भितरे सीमाबद्ध करी देई जो रकमर उलंग नृत्य करूछु तारी प्रतिवाद करिछंती निरंजन। तेणु से कहउछंती जे असल राधा कृष्ण को आमे ये जेमिति अपमानित करूछे एई अभिनय द्वारा सेठू जेतेबेले से कहि देइछंती जे शिशु लभ अभिनय द्वारा मोर उपहास करिवार इच्छा नहीं या मोर कर्म नुहे। से मंदिर भितरे जने वैष्णव उत्क्षिप्त होई कहिसंती जे तमे होउछ माने तमे एठी निरंजन मने रखिबा जरूरी भारतीय आध्यात्मिकतार बा ओडिशार पूर्व प्रतिष्ठित धर्म धारणार प्रतीक माने जहाकू जोग और ज्ञान मार्गर बोली आमे ग्रहण करि परिबा। तेणु एमानंकु कुहाइछि प्रच्छन्न बौद्ध। तेणु तुमे होउछ प्रच्छन्न बौद्ध अनाचारी दुर्जन तमे काहू बुझिब मोहन लीलार ए अव्यक्त माधुरी माने श्रीकृष्णंकर जो गपर लीलामय व्यापार लीलामय व्याख्यान जहाँ किसी घटना तमे लीलामय ताकू बुझी पारिबो नाही। तमे से लोक कहूची माने जो वैष्णव उत्क्षिप्त होइकी जे कहूची तमे कौन कहूच ए जुगल विग्रह साक्षात विष्णु और अंक सहिता राधा नुहंती माने सत्यर ये आउ गोटे रूप यांकर उपलब्धि निरंजनकर उपलब्धि रे जो सत्य जो दृष्टि जो सिद्धांत जहाँ प्रतिफलित होउची ये जिमिति परस्पर विरुद्धाचरण करूछंती। देखिबाकू गले एमाने होउछंती जो तथाकथित वैष्णव माने स्थूल भितरे निजकू किड़ीकी रखुथिबा बेले सीमाबद्ध करी रखुथिबा बेले निरंजन ए स्थूल को अतिक्रम करी सूक्ष्मरु सूक्ष्मतर सत्ता ही परम सत्य बोली अंगे निभेइछंती स्वीकार करिछंती। तेणु ए तुच्छा जो कुहाजीव आचरणर कौनसी विशेष मूल्य नहीं। आमे जो गुड़िक तथाकथित भाव में कहीपर लोक देखाणिया आचरण ये यथार्थ पूजा नुहे। आमर कबीरंकर बाणी जदि कई शुणी थे गोटे चमत्कार कवितार अंश अच्छी जो करऊँ सो पूजा मु जहा करे ताहा होउची यथार्थ रे पूजा। अर्थात प्रत्येक सांस नेबा छाड़िबा भितरे 24 घंटार अहर्निशी मु जहा किछि करूची ताहा होउची निवेदन मोर परम प्रभुंक निकटरे। तुच्छाटारे गोटे घंटार बा आधा घंटार प्रार्थना जनान भजन कीर्तनर ये सबू अवसर विनोदन नुहे। ये वास्तविक लोक देखाणिया विकृति बोली आमे कहि परिबा। तेणु सी प्रश्न करिछि ये कौन राधाकृष्ण कौन विष्णु नुहंती
ସେଇଠୁ ନିରଞ୍ଜନ ଅଟ୍ଟହାସ କରିକି କହୁଛି ସମୁଦାୟ ଗଳ୍ପର ମୂଳ ବା କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜି ଲାଇନ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇ ଧାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି। ତାହା ହେଉଛି ନାରାୟଣ ତ ସକଳ ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମ ବିନା ଜୀବ କାହିଁ, ହଂସ ବିନା ପିଣ୍ଡ କାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆରେ ପାଗଳ ଦେବତାକୁ ମଣିଷ କର ନାହିଁ, ମଣିଷକୁ ଦେବତା କର। ଏଇ ତ ଆମର୍ ସାଧନା। ଆମର୍ ସାଧନା କହିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତୀୟର ସାଧନା, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସାଧନା, ବେଦ ଉପନିଷଦର ସାଧନା। ଜୀବନ କହିଲେ ଯାହା ବୁଝାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମତମ ସତ୍ୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ସକଳ ଘଟରେ ମାନେ ଅରଣ ରଣିଆ ମହତ ମହିଆନ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଣୁ ପରମାଣୁରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନଥିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ୟା ଭିତରେ ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପିଣ୍ଡ କେମିତି ସମ୍ଭବ ନା ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ହଂସ ବିନା ପିଣ୍ଡ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ହେବାର ଥିଲା ନା ଦେବତାକୁ ମଣିଷ କରିବା ନୁହେଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କରି ମହାମାନବ ଏମିତିକି ଦେବତାର ଉପର ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୀମାବଦ୍ଧତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଦରେ ମୂଳ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେଠି ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ପୃଥିବୀ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା ହିସାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ଦେଇକି ମାନବୀୟ ରୂପ ଦେଇକି ସେମାନେ କେଉଁ ଦେବତା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ଶୁଅନ୍ତି, ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ସେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କର କଥାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଆସେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ପଚାରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି, ସେ ଗୋଟିଏ ପରମ ଶକ୍ତିମାନ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିରନ୍ତନ, ଗଧକୁ ହିଁ ସେ କହିବ ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ମନୋବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଭଗବାନଙ୍କ କଳ୍ପନା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି, ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟା ସେ ଏଠି ସେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ମଣିଷ ଦେବତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଆମେ ମଣିଷ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମଣିଷ ଅଶୁଦ୍ଧ, ମଣିଷ ବିକୃତ, ମଣିଷ ଅଧିକତର ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ମୂଢ଼, ଅଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଏଇ ବିକୃତିଟାକୁ ଆମେ କଦାପି ଅସଲ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଇ କଥା କହିଦେଲେ, ଯାହା ହାତରୁ ଯେଉଁ ଚାମର ଡଳଉଥିଲେ ପଛପଟେ ନୀଳାମ୍ବରୀ ବେଦିକା ପଛରେ ଠିଆ ହେଇ ଚାମର ଦଳଉଥିଲେ, ସେ ବାସ୍ତବିକ କୌଣସି ନାରୀ ନଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଢ଼ଣା ଦେଇଥିଲେ, ନାରୀର ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ନାରୀତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଏବଂ ତାହା ନାରୀର ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ତାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରକମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ବା ଆମର ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣର ଚରିତ୍ର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରୀ ସୁଲଭ। ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସମର୍ପଣ ଗୁଣ ଯେମିତି ନାରୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଏମିତିକି ନାରୀର ରୂପ ବା ନାରୀର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୁଷର ପରାକ୍ରମ, ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଯେମିତି ଦୁର୍ଗାବତୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଏ ଚରିତ୍ର ମାନେ ରୂପରେ ନାରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ସୁଲଭ। ଏ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡ ତଥାକଥିତ ଏଠି ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଷୟୀର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷୟୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣି ଅଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ସେ
आउ नीरव रही पारिले नहीं। तेणु से कहीदेले माने अत्यंत चित्कार करके कहीदे मु हिंदू वैष्णव ए भंड बौद्ध तेणु मो अबध्य बोली से कहउछंती। मात्र एई मुहूर्त पर ठारू ए चौपाढ़ीर सीमा मध्यरे जेपरी ए अनाचारी भंड सिद्धर पाप छाया न पड़े। तेणु निरंजन सहित एठी गोविंद विषयीर आउ कोनोसी एई धर्म बा तत्व जिज्ञासा संपर्क रे आउ आलोचना हेई नाही बा तर्क सबू हेई नाही। से राजा भलिया आदेश देइछि जे एई अनाचारी भंड छाया को जेते शीघ्र पारिबो एई मुहूर्त रे ही एई स्थान से परित्याग करू। तेणु सेई दिन ठारू आमे देखुचे निरंजन से स्थान परित्याग करिकी केउ आडे अंतर्हित हेई गले। तेबे जो कल्पवट को से परित्याग करी चाली गले जहा गोटाए समय रे जनगहलीपूर्ण थिला जनाकीर्ण थिला राजदंड भयरे तार पूर्वर अवस्था संपूर्ण बदली गला रूपांतरित हो गला अपंतरारे। तापरे धीरे धीरे तांकर से जो तथाकथित मठ सिद्ध जहा किछि थिला से भांगी रुजी जाइकी गोटिए अलड़ा स्थान होइकी पड़िला। किंतु ए कथा गुड़िक लोक मुखरे तथापि बंची थिला जे एई जो कलिजुग चलीछि दिने ना दिने ए कलिजुग सरिबो एवं सत्यजुग आसीबो। ये मध्य आमर जीवन विश्वास रे ए कथा प्रचलित होइकी अछि एवं सत्यजुग आसिले वर्तमानर जो व्यभिचार अन्याय अनीति दुख कष्ट जहा किछि अछि सामाजिक असमंजता ए सबु किछि दूर हेइ जिवो। तेणु से कहिसंती जे सत्यजुग केते बेले आसीबो जेते बेले एई जो प्रत्याख्यात अपंतरा जागारू निरंजन दास बा सिद्ध साधक तांकर खंजणी छाड़ी जाइछंती जो दिन बाहरिबो कारण से ताकू पति देकी कुआडे चली जाइथिले। कलिजुग शेष हेबो निरंजन खंजणी बाहरिबो सत्यजुग आगामी उद्घोषित हेबो एवं सेठी आउ गुटे कथा मध्य जोड़ी दिया आइछि जे पुरी मंदिर छाड़ी से दिन जगन्नाथ श्री जगन्नाथ कल्पमूल माने कल्पवट मूल को आसीबे एमिति गोटिए कथा लोक मुखरे प्रचलित थिला बा अछि। को पर्यंत ना एई जो गल्प आरंभ होइछि कीर्तन चली कौन पाई ना बट वृक्ष को रेलवे ट्रैक निर्माण हेबा पाई जेतबेले उपाड़ी दिया जाइछि बुलडोजर लगेकी काठ बाक्सरू बाहरी निरंजन दासंकर खंजणी। तेणु द्वितीय पर्याय सेई जगार सरिला परे अंतिम पर्याय तृतीय रे सेई माने ग्रीष्म ऋतुर वर्णना माने ग्रीष्म ऋतु सरी जाइछि भाद्रव मासर उत्तप्त संध्या वृक्षहीन छायाहीन बालु प्रांतर रौद्र दग्ध दिनर प्रचंड उत्ताप परे वायुहीन निरुद्धता मध्यरे असह्य होई पड़िछि। प्रोजेक्टर क्लब घर प्राय निर्जन बारंडार केते जण तरुण इंजीनियर ब्रिज खेलुथिले मात्र अस्वस्तिकर उत्ताप मध्यरे खेलिबा पई कारी विशेष उत्साह नथिला। तेणु स्वाभाविक भावरे केते गत केते संध्या परी आज मध्य कल्पवट तले खंजणी माड़ और भजन संपर्क रे तर्क आलोचना आरंभ हो गला एवं से तर्क होची वास्तविक कौन ना केवल निरंजन दासंकर भजनर गोटे वाक्य जे नदी रे हंस ओलटी पड़ुची पुच्छरे चंचु आघात करुची पानी पिउची। एई जो वर्तमानर वस्तुवादी विज्ञानी तथाकथित शिक्षित इंजीनियर माने से कहते ये गीत भितर एमती कौन अच्छी जे मनीष विहल हेब किसी तत्व नहीं तेणु प्रमत्त होगापी किसी तथ्य थी पारे माने पागड़ामी होगापी तेबे आत्मविस्मृति होगापी कि सत्य अच्छी ताहा निज निजर समस्त वैज्ञानिक विचार और विश्लेषण प्रयोग करी कई बुझी पारे ना माने यही जो निजर आत्मविस्मृतिर अर्थ एठी स्वार्थ सर्वस्वता को भूली देकी परमार्थरे निजको लीन करदेवा। तेणु तांको पई से कहउछंती एई जो चित्रटीए माने नदीर जलरे हंस खेलुची ओलटी पहरुची निजर चंचुरे
तार पुच्छ को आघात करुची ये गोटे सरियलिस्ट छवि सरियलिस्ट होची सरियलिज्म होची अति वास्तववादी माने तार भीतर रहस्य को बुझिबा अत्यंत जटिल तो सही समय रे सद्य अमेरिकारु फेरीथिबा प्रत्यागत इंजीनियर सुबोध कहिसंती कारण ए गल्पर अन्यतम मुख्य चरित्र बा ए आधुनिक जुगर वस्तुवादी वैज्ञानिक शिक्षित सभ्यतार प्रतिनिधि सुबोध चरित्र से कहिछि जे ए जनता आज तथापि सही जुगरे बंचिछि माने हजार हजार वर्षर उपनिषदीय जुगरे बंचुछि बोली आक्षेप करिकि से कहूची एवं कहूची कहीं से जुगरे हंस को लोक मैंने पूजा करुले मानुले जो जुगरे हंस थिला सबुठारु द्रुतगामी गतिर पथ को रुद्ध करने ये सही पश्चात गतिर संगीत तेणु ये तार एंगेल रे जहाँ बुझी से हिसाब रे कही जे से समय हंस होची गतिशील तेणु ताकू पूजा करुले किंतु वर्तमान जिते सुपरसोनिक जेट बा अत्यंत आलोकर बेगरे गति करुवा धरतु जंत्र सबू बाहरिला एबे भी जदि से उपनिषदर सत्य को आमे कहिबा ताहले आमर गति पश्चात गति हेबो बोली कहिछि किंतु सेही समय रे आउ गोटे इंजीनियर विकास तार वाक्य द्वारा तार उपलब्धि जहा ताहा होछि पुणी भारतीय जीवन दर्शनर कथा को उपस्थापन करिसंती गाल्पिक तार रूप होची बिटनिक शिल्पी परी चेहरा बिटनिक होचंती यूरोपियन गोटे हिप्पी गोष्ठीर माने माने साधारण भाव में उद्भ्रांत बा गोटे भिन्न वेशधारी माने किंभूत किमाकार वेशधारी किंतु तांकर जीवनर लक्ष्य होची जे कहीं बंचुची कहीं सृष्टि दार्शनिक गुण सुलभ तांकर होची चरित्र ये गोटे आंदोलन यूरोप रे आरंभ होइथिला तेणु तांकर रूप कुहाइछि अभिनस्त चेहरा देहरे पायजामा और सार्ट मुहरे दाढ़ी माने अभिनस्त कटा बछा सब जिनस निजको सजे हेबार किछि करंती नै किंतु सिगारेट से माने प्रचुर पान करुथिले ए माने आदर्श स्थानीय नुहंती किंतु तांको भीतर प्रेरणा तांको भीतर अनुसंधित्सा कौतूहल से सबु जिनिस वास्तविक देखिला भलिया जानिला भलिया जानिबा जरूरी मध्य तेणु से जर्मान अमेरिकारु से डिग्री आनिकी जो माने आसीचंती से माननकु से कहूछंती तथा कथित से जो क्लब घरे सुबोध जो वाक्यटे कहीदेले जे ये जो जनता आज भी से हंस को द्रुतगामी हिसाब रे ग्रहण करि नैछि एवं आमर विकासर पथ को रुद्ध करुची गतिर पथ को रुद्ध करुची सेठी विकास कहूची जे तुमे माने मिस्त्री मेसीन रो कल कब्जा गढ़ी पार किंतु मनीष आत्मार कथा तुमे माने बुझिबो कुआडू एठी मनीषर आत्मार कथा जेते बेले कुआ होची ताहा होची गुटे अस्तित्व मूलक प्रश्न माने वास्तविक मनीष कौन पाइले सबुठारु बेसी सुखी हेबो से कौन कहीं सृष्टि कहीं जन्म हेइछि कहीं बा कौन से चाहूची ए सबु मौलिक प्रश्न गुड़िक संपर्क रे सुबोध सचेतन नुहे किंतु विकास सचेतन तेणु से कहूची तमे एई संसार रे मनीष माने टिके सरल सहजरे तथाकथित विलास व्यसन रे बंचिबा पई विभिन्न रकम कल कब्जा मेसीन तैयारी करदेव किंतु एई जो जीवात्मा बा जहाँ को आम कहे जो क्वेश्चन कथा कहुची ताहा होची एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चन अस्तित्वमूलक आमे साधारण भाव में रोटी कपड़ा मकान पाइले भावी दौचे जीवनर परिपूर्णता बा परमार्थ मिलगला किंतु जीवनर असल संकट असल प्रश्न असल बंचिबार उद्देश्य निसंदेह आमको दिने ना दिने अस्थिर करिवो आंदोलित करिवो विचलित करिवो तेणु जेतेबेले से कहिछि एई कथाटिए जे तुमे ए संसार को स्वर्ग तो कल्पनार स्वर्ग ठारू अधिक रमणीय माने एयर कंडीशन विशिष्ट तुम ये जो वर्तमान जदिव 62 मसीहा बेलू कंप्यूटर मोबाइल इंटरनेट यार एत सुविधा नथिला एमती चमत्कार भाव में तुम आहरी करदे पार किंतु मनीषर आत्मा कौन खोजुची सेटा विज्ञान कदापि दे पारिबो नाही से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसु नानो टेक्नोलोजी आसु विज्ञानर आउ जहाँ जहाँ किछि आविष्कार हो
ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ଏଇ କଥା କହିଦେଇଛି ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହାର କୌଣସି ନାମ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରାହେଇ ନାହିଁ ସେ ସେଠୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ତୁମର ମାନେ ସିଗାରେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର ଭରିକି ତୁମେ ଆଜି ପିଉଛ କି ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ସେଇ କ୍ରମରେ କହିଛି ତୁମ ସିଗାରେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଅଧିକ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଇଛ ଏବଂ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଟ୍ଟହାସ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗଳ୍ପର କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ସେଇ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘଟିଛି। ଗାଳ୍ପିକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସୁବୋଧ ଯିଏ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେ ଶୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ, ଏମିତିକି ତାକୁ ନିଦ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଦ ବଟିକା ବାରବିରୁଚେଟ୍ ଖାଇକି ସେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଉତ୍ତପ୍ତ ନିସଙ୍ଗ ଶଯ୍ୟା ଶୁକ୍ଳ ତିଥିର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭିତରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁ ଏକ ନାମହୀନ ନଦୀ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଶୀତଳ ନୀଳ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଗୋଟିଏ ହଂସ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ସେଥିରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର କଥା। ଲୀଳାୟିତ ବକ୍ର ଗ୍ରୀବା ବୁଲାଇ ଚଞ୍ଚୁରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ନିଜ ବେକ ଆଘାତ କରୁଥିଲା। ହଂସ ପାଣି ଉପରେ ଅପରାହ୍ନର ଛାୟାଢଙ୍କା ଆକାଶ, ପୁଣି ନଦୀ ଉପରେ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଥିବା ସବୁଜ କାଶତଣ୍ଡି, ସବୁ ଯେପରି ଏକ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ସମରସତା। ମାନେ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର, କାଶତଣ୍ଡି ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ସୁବୋଧ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛି, ହଂସ ଜଳରେ ଖେଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୁବୋଧ ଯେତେବେଳେ ହଂସକୁ ବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ଧ କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ହୁଏତ ତାର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା, ଶିକାର କରିବା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୈଶାଚିକ ଆନନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବା, ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ବା ପ୍ରଚୋଦନାର ଶିକାର ହେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇକି ସେ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ନୀରବତା ଯେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାଟା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ଓ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ଇଙ୍ଗିତ ଧର୍ମୀ। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ନଦୀ ଭିତରକୁ, ସେ ହଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ତଳର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ସଙ୍ଗିନୀ ସୁଚିତ୍ରା। ଏଠି ସୁଚିତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ମାନେ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, କେବଳ ନାରୀତ୍ୱ ବା ପ୍ରେମର ନୁହେଁ, ସୃଜନଶୀଳତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ହଂସ ହିସାବରେ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହଂସକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ ପ୍ରେମିକା ବା ମୃତ ପତ୍ନୀ, ପ୍ରେମିକା କହିଲେ ହିଁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଚରିତ୍ରମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହ ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିବେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ମାନେ ଆହତ ବା ମୁମୂର୍ଷୁ ସୁଚିତ୍ରା, ତାର ଶାରୀରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେମିତି ଭାବରେ କରାହେଇଛି, ବିବସନା ନାଗକନ୍ୟା ପରି ଲୀଳାମୟୀ ସୁଚିତ୍ରା ପାଣି ଭିତରୁ ସେ କହୁଛି ସୁବୋଧ ବୋଲି, ନିର୍ଜନ ନଦୀ ତଟ ସୁଚିତ୍ରାର ଆହ୍ୱାନରେ ମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଛି ଅସହାୟ ଭାବରେ। ଏଠି ସେ ହଂସକୁ ଗୁଳି ମାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଜିଛି ସୁଚିତ୍ରାର ଦେହରେ ଏବଂ ଏ ସୁଚିତ୍ରା ପୁନରାୟ କହିଦେଉଛି ପ୍ରେମର ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଉପନିଷଦର ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବୋଧ ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି, ଇଏ ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସୁଚିତ୍ରା ନାହିଁ, ସେ ମଲା ହଂସକୁ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଳ୍ପ ସେଇ ଜାଗାରେ ସରୁଛି। ତେଣୁ ବିଛଣାରେ ଇଏ ଶୋଇ
माने शोइछंती एवं भाबुछंती। तेणु गल्पर अंतिम अंशरे स्वप्नर जो व्याख्या जो घटना एठी करिछंती गाल्पिक ताहा होची सबुठारु बेसी कौतूहलपूर्ण रोमांचकर एवं प्रतीक धर्मी। तेणु आसंता क्लास रे आमे एइठु आरंभ करिबा गल्पर अंतिम चरण। गल्प पूरा सरी जाइछि आउ किछि नै, किंतु एनालिसिस नेक्स्ट क्लास रे करिबा। कमेंट रे निश्चय लिखिबे। धन्यवाद, नमस्कार।